যত নকমনিয়া ফাইও জংগ্রু ব্রইনথনি পক্ষ থেকে সারা ত্রিপুরানি জাতিন তাকলে 24তম সংগ্রামা পূজাও খাইয়ে যত চিনি পূজাও খাইয়ে মালে খাইনিথো যতন চিনি তাকলে পূজা বা 24তম তারিখেবো 22 আগস্টনি বারखेबो शुक्रबार शनिबार ताकलायो जेखेबो जत खाइनिंथो जंग्रुइंथमा बिसकामो चिनि साइमंगमो जत दङ जों ताकलायनो जत बाला ने साइलायनाय जत सारा त्रिपुरानि जत क्लाब ब्रय जत मांफा जत न खाइये पूजाओ जत माया खाइनिंथो স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে রাজ্য ভাষা স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে জনজাতিদের কাস্টমারি ল আইন প্রণয়ন করতে হবে ধন্যবাদের সংলগ্ন রঙ্গ মন্দির প্রাঙ্গণের নিকট জ্ঞান নির্মাণ করা চলবে না প্রদান করতে হবে এবং যিনি সমাজের উদ্যোগ তোমরা একটা ঐতিহাসিক রেলি जो त्रिपुरा सरकार एवं त्रिपुरा डायनामिक चीफ मिनिस्टर जो हामबाया खायो जो थैंक्स गिविंग खेयो ये समाज प्रति 2000 जगह 5000 जे बार्ता खेलो आबन मेम्बर जो गुणबार के हामबाया खायो पाशापाशी जो ऐतिहासिक जे रैली एवं ऐतिहासिक जे दाबी आबो दाबी फैनाय चिनी सारा त्रिपुरा विश्व हिंदू परिषद जरा जो सनातन जरा पूजा पार्बण खेलेमा जरा परम्परा चिनी कृष्टि चिनी संस्कृति चिनी रीति चिनी नीति चिनी नियम माने धोने माने विश्व हिंदू परिषद नहीं त्रिपुरा राज्य में ड्रम नाम भारत चिनी प्रेसिडेंट ड्रम नाम चिनी ताको चिनी विश्वनाथ विश्वजित कौर शर्मा आं खाइका खाकाम सत्यमाया कायो एवं मातारबाड़ी चिनी विश्व हिंदू परिषद ने कर्मकर्ता अनुभव परिवार के खाता हमने कहो स्टेट लेवल जरा लीडरशिप जरा लीडर लीडर चुमे फैले दोनों खाता हम खाता माया कहो हम बोले दिने हम मस्त खाता हम खाता माया कहो जिन बोले दिने हम मस्त खाता हम खाता माया कहो जिन विशेष करे रो संग्राम थोनी इंडे ऑर्गेनाइजेशन तथा ब्रोइथो ये दिने जे जो खालेमो दिने नावनी ब्रोइलोनी शक्ति ब्रोइलोनी ऐक्यता ब्रोइलोनी सभ्यता ब्रोइलोनी जे उद्योग ब्रोइलोनी जे समाज निर्माण हानि ओ बोले दिने ज्वलंत प्रमाण नौ नम्बरे विशेष करे ब्रोइलोनो मारोनो जिन मुखुलोनो जिन बाइकनि बान सानसु समाननो जत्रोनो आइका खाता हमने कहो दिने जो मुख्यतः सात बा दाबी करे दिने जोंरो एटा रैली खेयो एवं रैली खेबो ये जोंरो आज माने कौ सामुपाना जिन सात बान बेपार आंते खाले साहा आने पुनो तावरा आंते वाय रिपीट खेनाय एक नंबर के चिनी डिक्लारेशन ऑफ गो हॉलिडे माने सरकारी भावे जोंजे प्रति बছর भाद्र मास अमाबस्या जोंजे गो संग्रामा पूजानो चिनी ब्रुरोनि कुलदेवी पूजा खेमो आबो साबो सरकार चुनो छुट्टी घोषणा मानिनाय बो हाचिनी एक नंबर दाबी बो दाबी बाय कोनो मते कम्प्रोमाइज कर बो दाबिनो सरकार जे सरकार बंधु चुनो आबो अवश्य जे माता डिक्लेयर मानिनाय चुनो छुट्टी घोषणा मानिनाय बो हाचिनी एक नंबर दाबी आबो रुथियो आंसिया संजीवन खेंचो जे मियाखि रुथिनिरे काका फाया ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर থেকে नाउ ब्रु संग्राम थारो जे छुट्टी घोषणा साइमो आबो जो कन्सिडर खेलमान गए जो प्रिपारेशन खेया जो आबो जीएस डिपार्टमेंट होया एवं কিছুদিন কামা মুখ্যমন্ত্রী যখন মারে গো বংশাও ঠিক আছে নাও সাইমো বালুহা বড় বিবেচনা খেলায় নাও দিনায় আমরা অনুরোধ খেয়া গাবহা গাপ্লাইচিনি সংগ্রাম পূজাও নমা খানায় আরো পূজাও ন नावनि संग्राम पूजा करे छुट्टी घोषणा दिया ये नु आरोनो डिक्लेयर माखेनाय तुंगबो मायके सारा त्रिपुराओ একটা ঐতিহাসিক একটা সিয়ামুংনাই ত্রিপুরা রাজ্য চুন্দে দিয়া নতো 4 লক্ষ টাকা চুন আবন একটা কোনো প্রমাণ কর কোনো সরকারি ভাবে কোনো রেকর্ড কর আবন ভাবে চুঙ্গ সরকারি ছুটি জডিছে সংগ্রাম মামাই থাকে জ্বলন্ত একটা ইতিহাস জ্বলন্ত একটা প্রমাণ চুন গর্বময় চুন সম্মায় চুন খাতাময় 2 নম্বর এ কোঅর্ডিনেশন অফ ব্রু কাস্টমার ল চিনি কাস্টমার ল সুয়ামো পালুহা
지금 2018고 কাস্টমার লজি পাসমা এটি শিখলাই তো তারপর রাজ্য সরকার থেকে আবো কোনো কোঅর্ডিনেশন কেনেকো আমবচো ত্রিপুরা সরকার ন যিনি কাস্টমার ল কোঅর্ডিনেশন মা কেনাই পাসমা কেনাই আবনো চালু খেলমা বয়ে সরকার ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নায়ে গেজেট নোটিফিকেশন খেয়ে কোঅর্ডিনেশন মা কেনাই মোয়াজি 3 number के जिने फाइनल डिमार्केशन ऑफ द बॉर्डर एरिया इन बिटवीन मिजोराम एंड त्रिपुरा माने मिजोराम बाय त्रिपुरा नि सीमानानो आबनो सरकारी भाবে নির্ধারণ বা কেনাই যিনি আরো জম্পুই পাহাড় যিনি শিবাই গমন্দির তো আবনো সিস্টেম কামরো বিভিন্ন রকম অত্যাচার খেয়ে বিভিন্ন রকম অনাচার খেয়ে আবনো সেই নিনাইও সেইয়া নষ্ট খেয়া আবন বয়ছো আবন মিজোরাম বাই যিনি আবন ত্রিপুরা সীমানানো পূর্ণ নির্ধারণ খেয়ে সরকারি ভাবে শুনো অবমান নাই অবচিন 3 নম্বর দাবি 4 নম্বর রিকনস্ট্রাকশন অফ শিব মন্দির শিবের মন্দির এক জম্পুই হিল যে পরম্পরা চিরাচরিত যে শিবের মন্দির তোম আবনো উচিত সরকারি ভাবে কাম জন্ম বলে সরকারি জোরাল ভাবে দাবি খেয়েও 5 নম্বর প্রোভাইডিং অফ ফরেস্ট পাট্টা ফর দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ লংগাই মন্দির লংগাই মন্দির 1986 সন থেকে চুলো লংগাই মন্দির খেয়ে লংগাই পূজা খেয়েও আবনো হাতি ধর্মনো নেমিয়ামা হাতুনো নেসলেমা প্রো আবনো স্পাইয়ে আবনো মতস্তেন কেননাম বয়ে ব্রং আবনো প্রবণতা লাও সরকারি ভাবে আবনো ব্রং চেষ্টা খেয়েও আবম্ব তিনি চং দীর্ঘ মানে জোরালো ভাবে কোনো নিন্দা খেয়েও জোরালো ভাবে কোনো নেসলেও এবং চিনি লংগাই মন্দির বিষ্কামো কোনো মতে মতস্তেন মাওয়া চিনি আবো পবিত্র জাগাও কোনো মতে নষ্টমা খেয়া বহা চিনি দাবি তারপরে চিনি protection of the Longay Mountain along with its premises. এবং আমাদের এরিয়া তোমো বেশি বাংলা বিজ্ঞানী নাই আবো জায়গাও কোনো মতে অপবিত্র কেমন আবরও তুনো পাত্তা দিয়ে যিনি লংগাই মন্দির নিমুয়া পাত্তা দিয়ে দুনিয়া ফাইমান নাই বহুদিন সরকারি দাবি নেক্সট দাবি হা যিনি রিকগনাইজ অফ দ্য ইন্ডিজিনাস অফ of the language of the young community of the blue community. Mane jumdem matko jini amon ko jumpuno obrogno ninda Kenya hisa Kenya sorman kheo ebong obrogno jumhampo hamu are jini matko obru jumman jokon ko jumni je salge nule blue de ba yang de nule sungre jum nule blue jumke ege jini bolchene jumne blue limon ko ye jini matko obru na brilong যখন আছে কেম ছানো যে ফুঙ্গ আবং হামমান কো আবং বয়ে কবরুন সরকার রিকগনাইজ মা কেনাই ইন্ট্রোডিউস মা কেনাই মানে আমাদের স্বীকৃতি মারি নাই এবং চালু মা কেনাই বং আজি 7 নম্বর দাবি ও 7টা দফা দাবি তো ইনি ছিল পত্র দাবি শোনন তিনি চিফ মিনিস্টার না কইনাই এবং হইনাই তিনি ছিল একজন বিসিএম ফেনা কো যদি সে খালি মুলো না কইনাই আর একে চুলখাইনো ভিডিও বিস্তারিয়ে ভিডিওর মাধ্যমে যুবনো হইনাই যাই হোক ও 7টা দফা দাবি তিনি ছিল প্লেস খেলে হ্যাঁ বহুত ইয়ে হ্যাঁ এবং নাম যে আসল আমার নিয়ে রোয়াশি ফাইলে কইরা দিনের ননি কষ্ট ননি ত্যাগ ননি যে সমাজ নামতুম বড়কা ইতিহাস এবং তিনি নাম বললেও তখন নামতুয়া বলছি সমাজ যে মাইখায় বড় কোনো দিন চাই মেয়া নং সিও তুমি সিও তিনি পুরাণিক কাহিনী তিনি ধর্মগ্রন্থ অনুসারে পৃথিবীও যখন পৌরা দৈত্য দানব রাজত্ব খেয়া ইভেন তাই অবশ্যই তোময়াম তাই অবশ্যই চেনহা আবু ब्रह्म हो पाया विष्णु हो पाया महेश्वर हो पाया इंद्र हो पाया पूरा तक तुमसे पाया वैशा सुनिया मानो तमोन खेलने के वैशा माये के आमा से मालूम करो